बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में तीन अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो नाज़रीन, पाकिस्तान के जो दिन ब दिन बिगड़ती सूरत हाल है, इस सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक मुश्किल फ़ैसला जो है वो किया गया है। और इस बड़े मुश्किल फ़ैसले में जो है वो इमरान खान ने फ़ौज को जो है वो तलब किया है। फ़ौज जो कि हमेशा एक आखिरी ऑप्शन होता है, लेकिन इमरान खान की जानिब से अब जो है वो फ़ौज को तलब कर लिया गया है। फ़ैसला क्या लिया इमरान खान ने, फ़ैसला क्यों लिया गया और इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई और इसमें फ़ौज का किरदार जो है वो क्या होगा, आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरी जो खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो खबर होगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक मुलाकात हुई है वज़रा के साथ। और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को रिलीफ देने के लिए एक वाज़ेह हुक्म जो है वो जारी किया है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, आज की इस व्लॉग में वो भी आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन आपको मैं बताऊंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो अवाम के साथ वादे किए गए थे, वो वादे अब वफा जो है वो होने लगे हैं। और खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से जो एक ख्वाब था उसकी ताबीर भी जो है वो होना शुरू हो चुकी है। ये तीन अहम खबरें हैं जो आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। व्लॉग में नाज़रीन आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ख़ास तौर पर आवाम की जानिब से SOPs को जो है वो जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, इससे कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो मज़ीद बिगड़ रही है। ख़ास तौर पर पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से आप बहुत सारी खबरें सुन रहे होंगे कि वहाँ पर अब कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल इस हद तक पहुँच चुकी है कि जो लोग वफ़ात पा रहे हैं उनकी मैयतों को चूँकि वहाँ पर जलाया जाता है तो उसे जलाने के लिए भी वहाँ पर जगह जो है वो अब नहीं रही। और यही खौफनाक सूरत हाल जो है वो इस खौफनाक सूरत हाल की जानिब पाकिस्तान भी बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग एहतियात नहीं कर रहे और इसको जो है वो संजीदा नहीं ले रहे। इससे निपटने के लिए इमरान खान ने यह मुश्किल फ़ैसला किया है और फ़ौज को तलब किया है। और फ़ौज को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो ग्राउंड में जो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटी इदारे जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर फ़ौज क्या करेगी, अवाम पर सख्ती भी करेगी और सख्ती से जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद जो है वो करवाया जाएगा। पाकिस्तान के नाज़रीन आगे माशी हालात बहुत बेहतर नहीं है और ऊपर से ये जो सूरत हाल है इसे अफोर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आम आवाम पर सख्ती और वो भी अगर फ़ौज को तलब किया जाए, और पहली बार आप देखेंगे कि सड़कों पर जो है वो जिस तरह फ़ौज और SOPs को इम्प्लीमेंट करवाएगी, तो एक मुश्किल सूरत हाल है, एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला लेना जो है वो बहुत ज़रूरी था। इमरान खान ने सबसे पहले इमरान खान ने जो अनाउंसमेंट की वो आपको मैं एक आधे मिनट का छोटा सा क्लिप है वो आप सुन लें, फिर अगली खबर की जानिब जो है वो मैं बढ़ता हूँ। सबसे पहले कि मैंने पाकिस्तानी फौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि हम अब तक कहते रहे लोगों को कि SOPs पे चलो, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना कोई खौफ है, ना कोई एहतियात कर रहे हैं, और इसी की लेकिन वजह से लोगों के तेजी से लोगों में इस अब हवाले से से कोई मैंने खौफ भी नहीं पाकिस्तानी है, ना फौज ही को वो कोई एहतियात कर रहे हैं, तो इसलिए इमरान खान की जानिब से ये फ़ैसला लिया गया। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो लॉकडाउन की जानिब जो है वो भी बढ़ा जाएगा। दूसरी अहम खबर नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शौकत तरीन से मुलाकात की है और कुछ वज़रा से भी जो है वो मुलाकात वगैरह हुई है। और उस मुलाकात में महंगाई के हवाले से, और जो टीम है खैर शौकत तरीन की जो कि नए वज़ीर ख़जाना हैं, महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से और ख़ास तौर पर कम शरह नमू के हवाले से बहुत सारी तजावीज़ पेश की गई हैं। इनमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक क्लियर हिदायत जारी की है और वो ये हिदायत है कि नए टैक्सेस जो हैं वो किसी सूरत अवाम पर अब नहीं लगाए जाएंगे।
بڑا اہم فیصلہ ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اس مرتبہ آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا، اور جو بھی تجاویز آئیں گی وہ آؤٹ آف باکس ہوں گی، اور ان تجاویز پر پھر عمل کر کے معیشت کو جو ہے وہ مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مزید ٹیکسز جو ہیں وہ اب عوام پر نہیں لگائیں گے۔ یہ اچھی خبر ہے عوام کے لیے، خاص طور پر غریب عوام کے لیے، جس طرح سے بے روزگاری ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عوام کو اس سے ریلیف ضرور ملے گا۔ تیسری اہم خبر اور سب سے آخر میں جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے کس طرح سے اپنا جو وعدہ ہے وہ وفا کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ مری کا جو پنجاب ہاؤس ہے اسے یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایسا کر لیا ہے اور کوہسار یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے۔ مری کے پنجاب ہاؤس کو اب کوہسار یونیورسٹی میں تبدیل کر لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ آج افتتاح بھی کر دیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو طلباء تھے جو کہ شہروں میں تعلیم کے لیے آتے تھے، تو یقیناً اب اس یونیورسٹی کے آغاز سے وہ جو تمام طلباء ہیں وہ وہیں پر بہتر تعلیم جو ہے وہ اب حاصل کر پائیں گے۔ اور اسی موقع پر ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک اور خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور وہ خوشخبری سیاحت کے حوالے سے ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی گورنمنٹ جیسا کہ پہلے سے ہی سیاحت پر بہت کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ کر رہی تھی، اور اگر فگرز وغیرہ کے حوالے سے کچھ بات کروں تو عمران خان حکومت کے آنے کے بعد ہر سال جو ہے وہ تقریباً دگنی جو سیاحت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر پاکستان میں سیاحت کو اسی طرح فروغ ملتا رہا تو پاکستان کے جو سارے قرضے ہیں وہ صرف سیاحت کے ذریعے ہی اتارے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے بڑی اہم مثال دی سوئٹزرلینڈ کی، اور سوئٹزرلینڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پورا جو ملک ہے وہ ملک ہی سیاحت پر چلتا ہے۔ اگر ایک ملک سیاحت پر پورا چل سکتا ہے تو پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ سیاحت کے ذریعے کیوں نہیں اتر سکتے؟ تو سیاحت میں بھی مزید اس پر کام کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم نے یہ وعدہ بھی جو ہے وہ کیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین، تھر کے حوالے سے ایک خبر ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تھر جو کہ بھوک اور افلاس جہاں پر پھیلی ہوئی تھی وہاں پر ایک کامیاب تجربہ عمران حکومت میں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ کھارا پانی، چونکہ وہاں پر پانی کی کمی ہے اور زیر زمین بھی جو پانی ہے وہ کھارا پانی ہے، تو کھارے پانی سے مختلف سبزیاں اور پھل اگانے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ پہلے تھوڑی تعداد میں سبزیاں اور پھل اگائے گئے، ان کا جب ٹیسٹ کیا گیا تو وہ تجربہ بالکل کامیاب رہا، جس کے بعد اب جو ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر سبزیاں اور پھل جو ہے وہ وہاں پر اگائے جا رہے ہیں، اور کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ کامیاب تجربے کے بعد تھر جو ریگستان ہے، مطلب سندھ کے علاقے میں کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو خوراک بھی جو ہے وہ پوری نہیں ملتی، اسی وجہ سے کہ وہاں پر یہ کمی ہے، تو اس کامیاب تجربے کے بعد جو بڑی تعداد میں پھل اور سبزیاں وہاں پر لگائی گئی ہیں تو اس مسئلے کو بھی وہاں سے حل کیا جو ہے وہ اس کے بعد کیا جا سکے گا۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم خبریں تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔